हेलो एवरीवन ए1 ब्लूम एजुकेशन चैनल को मो स्वागत करूची। प्रीवियस क्लास में पढ़ी थिले दशम श्रेणी पंचम अध्याय परिमिति। तो आज आमर से किसी क्वेश्चन आमर बाकी थिला अनुश्रेणी 5 ए करूथिले। तो अनुश्रेणी 5 ए रो किसी क्वेश्चन आमर बाकी थिला। तो आज आमे करबा चलू देखिबा बाकी तक क्वेश्चन। देखो अनुश्रेणी 5 ए आमे करिथिले केतरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 रो आमर जाइथिला केते सी जाय। आज आमे देखो डी करबा। डी रे कोन कहिछि से कहिछि एक वृत्तर व्यासार्धर दैर्घ्य x एकक चापर दैर्घ्य y एकक चापर डिग्री परिमाप z डिग्री हेले व्यासार्धर पाई माध्यम रे निर्णय कर। से कहिछि ए पाई माध्यम रे तमे बाहर करबो कहिछि कोन से दे दिछि व्यासार्ध तुमको x एकक चापर दैर्घ्य दे दिछि y एकक चापर डिग्री दे दिछि तुमको कोन z डिग्री दे दीची। देखो हमर व्यासार्ध देला व्यासार्ध वृत्तर व्यासार्ध आर आर हमर केते देला x एकक देला x एकक तापरे कोन कहिछि चापर दैर्घ्य y एकक चापर दैर्घ्य कोन चाप दैर्घ्य हमें कोन नउथिले चाप दैर्घ्य हमें कोन नउथिले l l होउची हमर केते y एकक नेले तापरे से कोन कहिछि चापर डिग्री परिमाप z डिग्री। तो चापर डिग्री परिमाप कोडा हमर थीटा से कोन नैछि z डिग्री नैछि ना z डिग्री एति कि नाला सिए। तो से कोन कहिछि हेले व्यासार्धर पाई माध्यम रे निर्णय कर। से कहिछि पाई माध्यम रे व्यासार्धर पाई माध्यम रे तमे कोन करबा हम पाखरे देछि देखो वृत्तर व्यासार्ध चापर दैर्घ्य दे दिछि चापर डिग्री परिमाप दिछि। आमे कोन करबा एबे कोन करबा आमे कोन करबा हमको जणा अछि चापर दैर्घ्य l l फॉर्मूला माने अछि ना l नेलो थीटा बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई r नेलो हमको देखो एठी l रो वैल्यू केते देला y एकक r रो वैल्यू केते देला x एकक आ से रो वैल्यू केते देला z डिग्री देला ना z डिग्री पुट कर दियो। l जगह रे मु केते नेली y से जगह रे केते नेली z डिग्री 360 हमर रहिला 360 रहिला रेख देला छी इनटू 2 हमर रहिला पाई रो वैल्यू केते 22 बाय 7 देसी ना 22 बाय 7 22 बाय 7 इनटू r वैल्यू केते देछि x एकक आमे नेले x एकक हैला हमर एति की हैला। एबे देखो मु एटा कहि देबो काटी देली एति की हैला हैला ना तापरे देखो y हमर रहिला के रहला हमर एठी z डिग्री बाय 180 डिग्री इनटू 22 बाय 7 इनटू r एति की हैला ना। अच्छा हमको पाई रो वैल्यू काटे पाई रो माध्यम कहिছে ना हम मेरी पाई रो वैल्यू पुट कर देले हमको ये पाई ही रखिबार अछि एठी पाई रहिबो एठी भी हमर पाई ही रहिबो हैला। आर को हम केते कहछि x एकक x नहीं गले हमको पाई रो माध्यम कहिছে ना हमें कोन कले पाई को रखि देले हमर रहिला y अछि पर हमर जते को z अछि z डिग्री अछि 180 डिग्री अछि और x अछि आर पट को नहीं जिबा y नहीं गली तबे की अछि 180 डिग्री तासे तो गुण दिले 180 डिग्री तय के रहिले z डिग्री इनटू x z डिग्री इनटू x हैला हमर देखो 180 डिग्री y बाय z डिग्री y ये हला हमर पाई रो मध्यमा व्यासार्धर पाई रो मध्यमा हम निर्णय कले केते आसला हमर 180 डिग्री y बाय z डिग्री हैला। तापरे चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन देख से कौन कही क्वेश्चन रे कही आर एकक व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्तर ए एकक दीर्घ बाहु विशिष्ट एक वर्गचित्र अंतर्लिखित हेले ए एवं आर मध्य संपर्क निर्णय कर से कही गोटे वृत्तरे तुमर आर है व्यासार्ध आ ए है बाहु दीर्घ बाहु कही से दीटा को नहीं कि हमर वर्गचित्र जदि आमे बनेले गोटे वृत्तरे ताहले ए आउ आर मध्य कौन संपर्क रहिबो से कही ए आउ आर मध्य चलो देखिबा से कौन कही प्रथमे क्वेश्चन को भल भाव में बुझी नियो से कही आर एक व्यासार्ध से व्यासार्ध नेला सेटा भी एक वृत्तर गोटे वृत्तर व्यासार्ध नेला आर आ बाहु नेला कौन चापर दीर्घ जो आम कहूचे सेटा नेला ए एकक नेला सेटू कहे जोर तमे आर व्यासार्ध नहींच वृत्तर आ ए बाहु नहींच सेटा को तमे वर्गचित्र बनै कि सेइतरे तमे दर्शाओ जे कि ए आ आर मध्य संपर्क कौन रहुछि से कहिछि कौन कहिछि ए आ आर मध्य संपर्क कौन रहिछि तमे प्रथमे वृत्त नेब वृत्तर कौन करिवो वृत्तर नै कि तमे वर्गचित्र को जीवो से वृत्त पुरु बाहर कर साला परे वर्गचित्र को जीवो जाई कि तमे ए आ आर मध्य कौन संपर्क अछि बाहर करिवो प्रथमे से कौन करिछि देखो गोटे वृत्त नेला हैला वृत्त नेला से कहिछि एक वृत्तर व्यासार्ध विशिष्ट तार व्यासार्ध नैछि केते आर नैछि सी आ बाहुर दैर्घ्य नैछि केते ए नैछि ना हम देखो सेठी जदि आमे कोन कले एक वर्ग चित्र अंतर्लिखित कले जदि आमे वृत्तरे गोटे वर्ग चित्र आमे बनैले तो हमर ए आ आर मध्य कौन संपर्क रहिबो कहले देखो ये ठीक से हैला नहीं हैला देखो मु नेली वृत्त भितर गोटे वर्गचित्र आंकी देली यार ना देली ए बी सी डी ठीक अच्छे बनै देली देखो डाटा कौन देछि से वृत्तर व्यासार्ध केते देछि से आर एकक हैला वृत्तर दीर्घ बाहु जोटा कि चापर दैर्घ्य कहूचे एल से नहीं जी केते ए एकक हैला सेति कि नहीं जी तो से कहिछि जोटा हमें व्यासार्ध आ दीर्घ बाहु नहीं छे से दुई जन मध्य वर्गचित्र जतेबे करबा सेतेबे से कहिछि ता भितर संपर्क कोन रहिबो से कहिछि संपर्क कोन रहिबो हमर ए बी सी डी गोटे हला ना वर्गचित्र लिखि दियो ए बी सी डी एक वर्ग चित्र हैला तुमको डाटा एतिकी दे दीची ए बी सी डी एक वर्ग चित्र कर दीची एबे हमें कोन करबा कहिछि ए वर्ग चित्र रे हमरो कोन करबा कि ए आ आर भितर संपर्क हमें बाहर करबा कोन बाहर करबा ए आ आर मध्य रे संपर्क तांको भितर कोन संपर्क अछि सेटा हमें बाहर करबा चल देखिबा बाहर करबा देखो ए बी सी डी हम एक वृत्त आंकी जे भितरे हमर रहिला ए बी सी डी एक वर्ग चित्र रहिला एबे देखो ए वर्ग चित्र हमर तीटा चित्र अछि गोटे रहिला वृत्त आ गोटे रहिला वर्ग चित्र तो हमर एइटा कोइटु हम कोन कहि परिबा ये होछि हमर कोन वर्ग चित्र रो कर्ण लिखि दियो ये होछि एसी वर्ग चित्र रो कर्ण वर्ग क्षेत्रर कर्ण कर्ण किए एसी ये हला हमर कर्ण जदि वर्ग क्षेत्र आम जदि ये कर्ण हे गला ताले एठी हमर बिंदु अछि जोटा वृत्त रे जते बेले हमर थाय केंद्र बिंदु ओ हला ना ये रहिला हमर एसी हला हमर कर्ण वर्ग चित्र रो तो हमर एठी देखो
ଓ ଏ ଏବଂ ଓ ସି ଦେଖିଲ ଓ ଏ ଏବଂ ଓ ସି ଇଏ ହଉଛି ବୃତ୍ତର ଓ ସି ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା। ଆମର ଯଦି ଏ ସି କର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁଛି ତ ଆମର ବୃତ୍ତର ବି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନା। ଦେଖ ଇଏ ରହିଲା ଆର୍ ଇଏ ବି ରହିଲା ଆର୍ ହେଲା। ଯଦି ଆମର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଏ ସି ହେଇପାରୁଛି ଇଏ ରହିଲା ଏ ସି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଲେ ତାହେଲେ ଆମର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କେତେ ଆସିବ 2r ଏକକ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ଆସିବ। ଇଏ ଆମର ବ୍ୟାସ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହଉଛି ଏ ସି ଆମର ବ୍ୟାସରେ ଯାଉଛି ଏ ସି ଏଠି ଦେଖିଛ ନା ଏ ସି ତ ଆମର କଣ ହେଲା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହଉଛି ନା। ଆମର ଯଦି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସି ଆମର ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ଏ ସି ଆମର ବ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ସିମିଲାରଲି ସେମିତି ହେଇଯିବ ଆମର ବି ଆଉ ଡି ବି ଏ ସି ହେବ ବୃତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ନା। ଆମର ଓ ଏ ଏବଂ ଏ ସି ଆମର ହେଲା କଣ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବାହାରିଲା। ଏବେ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ବାହାରିଲା କର୍ଣ୍ଣ ଏ ସି ସେଇଥିରୁ ଆମର ବାହାରିଲା ଏ ଆମର ଓ ଏ ଏବଂ ଓ ସି ହଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହଉଛି। ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କାଢିଲେ ତ ଆମର ଏ ସି ହଉଛି ଆମର କଣ ବ୍ୟାସ ନା। ତ ଆମର ସମୁଦାୟ ବ୍ୟାସ କେତେ ରହିଲା ସମୁଦାୟ ବ୍ୟାସ କେତେ ରହିଲା ସମୁଦାୟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କେତେ ରହିଲା 2r ଏକକ ଏତିକି ରହିଲା ନା। ଦେଖ ବୃତ୍ତର ଆମର କଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଲେ ନା ଓ ଏ ଗୋଟେ ନେଲେ ଓ ସି ଗୋଟେ ନେଲେ ହେଇଗଲା ଆମର ଦିଟା। ଦେଖ 2r ଏକକ ଆସିଲା ନା ଆସିଲା। ଏବେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଏବେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା କର୍ଣ୍ଣରେ ସେ କଣ କହିଛି। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ବର୍ଗଟାକୁ କଣ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବାହାରିଥିଲା ଆମର ଓ ଏ ଓ ସି ଏ ସି ହଉଛି ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଥିଲା ବୃତ୍ତର ଆମର ହେଲା ବ୍ୟାସ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଏ ସି ହଉଛି ଆମର କର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କଣ ବାହାର କରିଥିଲେ ନା ବର୍ଗର ଆମର ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ବାହାର କରିଥିଲେ କେତେ ଆସିଥିଲା ଆମର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କେତେ ବାହାରିଥିଲା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କେତେ ଆସିଥିଲା 2r ଏକକ ଆସିଥିଲା ନା 2r ଏକକ ଆସିଥିଲା। ତ ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ କଣ କରିବା ବୃତ୍ତର ଆମେ ବ୍ୟାସ କାଢିଦେଲେ ଆମେ ଦେଖ ଏବେ କଣ କରିବା ବର୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମର କଣ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିବା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିବା। ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ କଣ ଆମର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ √2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏତିକି ନା। ଆମର ଏଠି ବାହୁ କିଏ ବର୍ଗର ଇଏ ହେଲା ଆମର ବାହୁ ଇଏ ବି ହେଲା ଆମର ବାହୁ ଇଏ ବି ହେଲା ବାହୁ ଇଏ ବି ହେଲା ଆମର ବାହୁ ନା ଏ ଏକକ ହେଲା ପୁଟ୍ କରିଦିଅ √2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ କେତେ ହେଲା √2a ଆମର ଏତିକି ଆସିଲା ନା ଏତିକି ଆସିଲା ଆମକୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ମିଳିଗଲା ଆଉ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ବି ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାନ କରିଦିଅ ଅତଏବ 2r is equal to √2a ହେଇଗଲା ସମାନ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖ ଆମକୁ କହିଛି ନା ଏ ଏବଂ ଆର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ତ ମୁଁ କଣ କଲି ଏ କୁ ରଖିଦେଲି 2r by √2 କୁ ଆର ପଟକୁ ନେଇଗଲି ହେଲା ନେଇଗଲି। ଏବେ କଣ କରିବା ନେଇଗଲା ପରେ ଦେଖ ଉପରେ ରହିଲା 2r ଆଉ ତଳେ ରହିଲା √2 ହେଲା। ତମେ କେମିତି କାଟି ହବ କି କାଟି ହବ ନାହିଁ ତମେ କଣ କରିବା ଲବ ଆଉ ହର ଉପରେ ଆଉ ତଳେ ଆମେ √2 କୁ ଗୁଣିଦେବା ଦେଖ 2 ଇଣ୍ଟୁ √2
√2 into √2 ଆମର r ରହିଲା ହେଲା ରହିଲା ଏବେ ଦେଖ କିଏ କାହା ସହିତ କଟୁଛି ଦେଖ 2 into √ଟା ଆମର ରହିଲା √2 ଥିଲେ ଆମର କଣ ହୁଏ ଯଦି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ ଦିଟା ରୁଟ ଥିବ ତାହେଲେ √2 ଉଠିଯିବ ନା ଉଠିଗଲେ କଣ ହବ 2 ରହିବ ନା ଆମର 2 ରହିଲା ରହିଲା ନା ଆମର ବାକି ଥିଲା r ହେଲା ଏବେ ଦେଖ 2 କଟିଲା ମୋର କଟିଲା ନା ଏବେ କେତେ ରହିଲା ଆନ୍ସର √r अब ଏତିକି ଆନ୍ସର ଆସିଲା ନା ଆମର ଆସିଲା କଣ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଆସିଲା କେତେ √2 r ଏକକ ଆଉ ବାହୁ ଆସିଲା କଣ a ଏକକ ଅତେବରେ ଲେଖିଦିଅ ଅତେବ ଦେଖ ଅତେବରେ କଣ କହିଲା ସିଏ ଆମକୁ କହିଥିଲା ନା ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେଲେ a ଏବଂ r ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ କହିଛି ନା ତ ଆମର ଅତେବରେ କଣ ଲେଖିବା ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଆମର କେତେ ଆସିଥିଲା କେତେ a ଏକକ ଏବଂ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ √2 ଗୁଣ ଅଟେ ହେଲା ଦେଖ ଆମର କଣ କହିଲା ଆର ଏକକ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦେଇଥିଲା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିଲା a ତାପରେ ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ତମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ ଭିତରେ ତାର ସେ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ a ଆଉ r ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ସେ କହିଲା ସେତିକି କହିଲା ନା ଆମେ ବାସ୍ ବୃତ୍ତରେ ବ୍ୟାସ କାଟିଲେ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ବର୍ଗଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେଇ ଦିଟାକୁ ଆମେ କଣ ଇକ୍ୱାଲ କରିଦେଲେ ପୁଣି ଆମର ଇକ୍ୱାଲ କରିକି ଆମର ଗୁଣିଲେ ଲବହର ଉପରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଲବ ଆଉ ହରକୁ କଣ କରିଦେଲେ √2 ଆମେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଦେଲେ ତଳେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଦେଲେ ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଆସିଗଲା ନା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଆସିଗଲା ଆଉ ବର୍ଗର ବାହୁ ବି ଆସିଗଲା ଜାଣିଲ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଦେଖ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କଣ କହିଛି 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ଥିଲା ବିଷୁବ ରେଖା ଠାରୁ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସ ହଉଛି କେତେ 1200 କେତେ 12,530 କିମି ହେଲେ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ ହେବ କହିଛି ସେ ବିଷୁବ ରେଖା ପୃଥିବୀ ଦେଖ ସେ କଣ କହିଲା ସେ କହିଲା କି ବିଷୁବ ରେଖାଠାରୁ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସ ଏଇ ବିଷୁବ ରେଖାଠାରୁ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆମର ବ୍ୟାସ ହଉଛି କେତେ କିଲୋମିଟର ହଉଛି କେତେ 12,530 କିଲୋମିଟର ହଉଛି ହେଲେ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ କହିଛି ତାହେଲେ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସେ କେତେ ମାଗିଛି ଦେଖ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା ବ୍ୟାସ ଦେଇଦେଲା ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସ ଦେଇଦେଲା ନା ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସ ବିଷୁବ ରେଖା ଠାରେ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସ କେତେ ଦେଇଛି 12,530 ଦେଇଛି ନା 12,530 କିମି ହେଲେ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ ଆମକୁ ଅଲରେଡି ସେ ବ୍ୟାସ ଦେଇଦେଲା ପୃଥିବୀ ଲେଖୁନି ବ୍ୟାସ ଲେଖିଦିଅ ବ୍ୟାସ କେତେ ଦେଇଛି ଆମର 12,530 କିଲୋମିଟର ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ କହିଛି ତମକୁ ବୃତ୍ତର ପରିଧିର ଫର୍ମୁଲା ଜଣା ଅଛି ଲେଖିଦିଅ ପରିଧି ବୃତ୍ତର ପରିଧି କଣ 2πr ଅଛି ନା ଜଣା ଅଛି ଆମେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ପଢିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ C is equal to pi d is equal to 2πr ଲେଖିଥିଲେ ନା
डी रो बेले आम कौन नहीं 2r एतिकी नहीं ना नहीं देख ये कौन अच्छी 2r अच्छी तो आम ये कौन कहवा पाई इंटू 2r को आम कौन लिखा डी बोली लिखा ना इंटू डी तो मोर ये वृत्तर परिधि पाई डी हो गला मु वृत्तर फर्मुला आमर पढ़ी प्रीवियस क्लास रे से फर्मुला को मु पाइली डी रो वैल्यू कौन पुट कर देली 2r जगह मु डी पुट कर देली देख पाई रो वैल्यू केते देइछि तुमको 22/7 लिखि दियो 22/7 इनटू डी हमर केते अछि डी हेले हमर व्यास ई हेला हमर व्यास हेला ई हेला हमर व्यास तो व्यास पुट कर दियो 12,530 पुट कर देलो एबे देखो काटी दियो 7 और 12,530 कटुची ना नहीं ताको काट देले केते आसीबो 1790 काटले एति आसु ना 1790 आसुची एबे देखो 22 into 1790 को गुणी दियो केते आसुची 22 into 1790 90 गुणी देले केते आसुची 39380 किमी एतिके आसुची गुणले समस्त एतिके आसुची 39380 किमी 39380 किमी आसुची आसिला अतएव विषुव वृत्तर परिधि केते कहिछि अतएव विषुव वृत्तर परिधि केते 39380 किमी ये हला हमरो आंसर हे गला ना तो मैंने कहतो डी क्वाड आनलो डी हमरे नैथिले वृत्तर परिधि c = पाई d = पाई r मु 2r जगह डी पुट कर दिले डी हमरे व्यास दे देथिला से 12,530 किमी देथिला ना ताको संख्या काटी देले केते आसला मोर 39380 किमी एति किलोमीटर में आसला विषुव वृत्तर परिधि हमर आसला 39380 किमी आसला ना आंसर एबे चलो देखिबा पुनी नेक्स्ट क्वेश्चन करिबा